बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में जमजम देखना। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि उसने जमजम का पानी पिया है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ख्वाब देखने वाले को बीमारियों से शिफा अता फरमाएगा। ख़ास तौर पर अगर किसी ने जमजम का पानी स्पेशली किसी नीयत से पिया है, यानी माल हासिल करने के लिए या इल्म हासिल करने के लिए या किसी भी मन की मुराद के लिए, तो वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर पूरी होगी और वो इस पानी के ज़रिए से ज़रूर भलाई पाएगा। ख्वाब में जमजम का पानी वो मुअज़्ज़ज़ पानी है जो मक्का की अजीम मस्जिद में जमजम के कुएं से निकलता है और लोग इसको पीते हैं और इससे गुस्ल करते हैं। बरकत, रिज़्क़ और बीमारियों से शिफा के लिए जमजम का पानी इस्तेमाल किया जाता है। साइंसदानों ने और नफ्सियात दानों ने आब जमजम के ख्वाब की ताबीर के हवाले से बहुत सारे इशारात पेश किए हैं, जिनमें से कुछ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अगर कोई शख्स ख्वाब में जमजम देखे तो ये इस बात की इलामत है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सी भलाइयाँ आएंगी। अगर वो बाप है तो ये उनकी नेकी और मुआशरे के फ़ायदे की इलामत है। जमजम का पानी ख्वाब में पीना मकासिद और मकासिद तक पहुँचने की तरफ इशारा करता है। अगर देखने वाला जवान है और अपने मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है और अच्छे अखलाक वाली लड़की से शादी करना चाहता है तो अल्लाह ताला इसके लिए ये काम आसान कर देगा और इसे मुनासिब मुलाजमत में शामिल होने का मौका फराहम करेगा। इससे उसके लिए बहुत ज़्यादा रकम पैदा होगी। आमतौर पर जमजम पीने का ख्वाब ख़ानदानी, समाजी, अमली और मादी सतहों पर कामयाबी और सुकून की निशानदही करता है। जब कोई शख्स ख्वाब में जमजम का पानी देखता है लेकिन उसे नहीं पीता तो इससे ये साबित होता है कि उसने पहले कुछ गुनाह और ममनुआत का इर्तिकाब किया था और इनका असर अब तक उस पर मौजूद है। अजीम आलिम इब्न सिरीन जिक्र करते हैं कि ख्वाब में जमजम का पानी देखने की बहुत सी ताबीरात हैं, जिनमें सबसे नुमायां ये हैं। जमजम का पानी ख्वाब में देखने वाले के सीने पर परेशानियों और गमों के खात्मे की तरफ इशारा है। इसके अलावा बीमारी से सेहत याब होना उसके रास्ते में आने वाली भलाई को भी जाहिर करता है। अगर कोई लड़की सोते हुए अपने सामने जमजम को बहता हुआ देखे और इसे पीना चाहे तो इसका मतलब है कि इसकी बहुत सारे ख्वाब और अहदाफ हैं जिन तक वो पहुंचना चाहती है। इसका ख्वाब शादी या तश्कील हो सकता है, एक खानदान की और बच्चों की पैदाइश जिनकी परवरिश में बेहतरी आएगी। जमजम का पानी गिरते हुए देखना उन अजीम फवाइद की निशानदही करता है जो आने वाले वक्त में उसे हासिल होंगे। अगर ख्वाब देखने वाला ताजिर है तो अपनी तिजारत में बहुत ज़्यादा माल और मुनाफा कमाएगा। मुलाजिम होने की सूरत में या अपनी कंपनी में जिसमें वो शमूलियत इख्तियार कर चुका है उसके आला ओहदों तक पहुँचेगा। ख्वाब में जमजम का पानी देखना बहुत ज़्यादा नेकी, फरावानी, रिज़्क़ और अल्लाह की तालीमात पर अमल करने और उसकी नेमतों से फ़ायज़ उठाने और अल्लाह के मना किए गए हुक्मों से बचने और इसके अलावा कोई और शख्स अगर ख्वाब में देखे कि वो जमजम के पानी से गुस्ल कर रहा है तो इसका मतलब बीमारी है या फिर सेहत याबी और शिफा याबी की हम आहंगी और उस नेमत की तरफ जाना है जो आपकी ज़िंदगी में हासिल होगी। ख्वाब में कंवारी औरतों के लिए जमजम का पानी देखना। अगर कोई लड़की अपने ख्वाब में जमजम देखे तो इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा भलाई अता फरमाएगा। अल्लाह ताला उसके दिल में तकवा, आला अखलाक और कामयाबी के जज्बात पैदा फरमाएगा। अगर कोई अकेली औरत ख्वाब देखे कि वो जमजम का पानी पीती है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसकी शादी एक ऐसे सालेह नौजवान से होगी जो लोगों के दरमियान खुशबूदार सीरत से लुत्फ अंदोज होगा, जो खुशहाल होगा, उसकी दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता होगा, इज्जत करता होगा और उसे हर चीज़ मुहैया करेगा। इसकी ज़रूरियात हमेशा उसके आराम की तलाश में रहेंगी क्योंकि वो अच्छे अखलाक के बच्चों को जन्म देगा। अकेली औरत ख्वाब में जमजम के पानी में अगर खुद को नहाते हुए देखे तो इसकी जिंदगी से गम और गुस्से का खात्मा
اور اگر وہ کسی بحران سے گزر رہی ہے تو اس سے اطمینان، خوشی اور ذہنی سکون کے ساتھ باہر آنا ہے۔ اگر کوئی اکیلی عورت اپنی نیند میں زمزم کے کنویں سے پانی دیکھے تو اس کا مطلب شدید تکلیف سے نکلنا ہوتا ہے۔ شادی شدہ عورتیں اگر خواب میں زمزم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں بہت سی بھلائیاں حاصل کریں گی۔ اگر پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد انہیں اولاد سے نوازے گا۔ اگر کسی ایسی شادی شدہ عورت نے خواب میں زمزم دیکھا ہے جس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر تکلیف اٹھا رہی ہے، یعنی ان کی پرورش اور تربیت میں اسے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو عنقریب یہ پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اللہ اولاد کو ہدایت اور راست بازی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں اور گھر والوں کے بہت سے لوگوں نے ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی ہو لیکن بات طلاق تک پہنچ گئی ہو، تو اگر کسی عورت نے جو شادی شدہ ہے خواب میں زمزم دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی سے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اور خوشحالی آ جائے گی۔ اسی طرح خواب کے اندر اگر کسی پریگننٹ خاتون نے زمزم دیکھا ہے تو سائنسدانوں اور نفسیات دانوں کے مطابق حاملہ عورت کے لیے خواب میں زمزم کا پانی دیکھنا بہت ہی اچھے اشارے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ اگر پریگننٹ عورت خواب میں زمزم کا پانی دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ بیٹا عطا فرمائے گا جس کی وہ خواہش کرتی ہے۔ پریگننٹ عورت کے لیے زمزم کا خواب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیک نیت اور پاک دامن ہے۔ خواب میں پریگننٹ عورت کے لیے زمزم کا پانی دیکھنا اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ جلد ایک صحت مند بچے، بیماری سے پاک جسم کو جنم دے گی اور اس کے اندر کسی قسم کی پریشانی یا خوف کا احساس نہیں ہوگا۔ خواب میں اگر کسی طلاق یافتہ عورت نے زمزم دیکھا ہے تو اس کا مطلب کسی اچھے کام کی طرف بڑھنا ہے، کوئی نیک مرد شادی کے لیے رشتہ بھیجے گا۔ خواب کے اندر اگر کسی عورت نے نیند کے دوران خود کو زمزم کا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو حمل اور ولادت ہے۔ خواب کے اندر اگر کسی نے زمزم کا پانی دیکھا ہے، یعنی اگر کوئی شخص خواب میں زمزم کا پانی پیتے ہوئے دیکھے تو یہ خوابوں اور مقاصد تک پہنچنے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کی علامت ہے۔ جب انسان کو کوئی جسمانی بیماری ہو اور وہ آب زمزم کا خواب دیکھے تو یہ بیماری سے شفا یابی آسانی اور سہولت ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور وہ خواب میں زمزم کا پانی پیتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ مال اور نعمت سے نوازے گا اور اس کی زندگی بدل جائے گی۔ خواب میں زمزم کا پانی پینا خوشی، قناعت، آسانیاں حاصل کرنا ہے۔ خواب میں دوسروں کو زمزم کا پانی پلانا اس بات کی تعبیر ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کو خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلنا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ خواب میں کسی عورت کو زمزم کا پانی پلانا اس کے صحیح الدماغ ہونے، سوچوں کے صحیح ہونے، اچھی صلاحیت کے ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں زمزم کا پانی خود دیکھنا اچھا اور بھلا سمجھا جاتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے۔ ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔